So how are you today? So meet me again in this channel. So apa khabar anda semua? Ini kita dah masuk ujung-ujung bulan untuk menyambut bulan Ramadan. Dah sampai ke hujungnya dan mungkin seminggu lagi kita akan menyambut Hari Raya Aidilfitri bagi orang-orang Muslim di seluruh dunia dan juga di Malaysia. Sebenarnya saya ni baru balik daripada Langkawi dan juga Thailand dalam rangka berhoneymoon. Ataupun melancong lah sebab orang semua pergi dekat Langkawi. Saya memang ambil masa bulan Ramadan sebab mungkin kurang orang melancong dekat Langkawi, jadi jadual tak pack dan kita dapat harga yang agak murah sikit lah untuk melancong. Tapi hari ni bila dah lepas balik daripada Langkawi tu, saya singgah dekat Kuala Lumpur, pergi dekat Coket dan saya beli buah avocado. Jadi saya terfikir hari ni saya nak masak sekali lagi, nak masak nasi puki ataupun puki rice ataupun poke rice. Tapi saya panggil dia puki rice. Sebelum ni saya pernah masak puki rice menggunakan ikan salmon yang raw, yang mentah. Sebab biasa kalau kita makan nasi puki ni memang dia versinya mentah. Tapi hari ni sebab kita menggunakan ayam, kita tukar dia punya lauk pauk dia. Kita menggunakan ayam dan udang, jadi kita kena saute sekejap. Tidak dia terlampau mentah lah, agak-agak medium rare macam tu. So kita jadikan dia nasi puki kita pada hari ni. So tanpa membuang masa, marilah kita tengok bagaimana saya menyiapkan nasi puki saya pada hari ni. So let's check it out, this recipe. So look at this one is the main ingredient, bahan-bahan yang kita perlukan pada hari ni. So as you know, today we want to make a nasi puki ayam udang, or in English they call brown chicken puki rice, my version Portu Jawa, ataupun orang panggil dia nasi poke. Okay, so now let we check the ingredient, bahan-bahan dia. Okay, puki ni biasanya orang panggil bowl rice. Dia berasal daripada negara Jepun dan juga Korea. Firstly kita perlukan beras sushi ataupun beras sushi. Ni adalah sushi rice. Di market ada kita punya sushi rice kita. Saya beli yang kecil sebab seorang makan. And this one is the chicken meat ataupun isi ayam yang kita potong memanjang. Saya suka potongkan memanjang macam ni. This one is the breast chicken meat. And this one is our prawn, udang secukupnya. And 2 tablespoon of mayonnaise. Kita perlukan sedikit mayonnaise. Dan kita perlukan sedikit cheese. This one is optional. Kalau nak letak, tak letak pun tak apa. Sebab hari ni saya suka letakkan dengan cheese mengikut cita rasa anda. Okay. And this one is a grated carrot ataupun lobak yang kita sagat tipis tipis macam ni. Dia you sagat gunakan bahagian ni, dia punya bahagian ni yang dekat tempat sagat cheese ni, supaya dia tipis. Is a sliced tin of cabbage ataupun kobis yang kita potongkan tipis-tipis macam ni. Kita perlukan cucumber ataupun timun secukupnya. And this one is the avocado, kita punya buah avocado secukupnya. Nanti kita potong dan kita bersihkan, buang kulit dia dan kita slicekan tipis-tipis. Okay. And this one is a fried onion ataupun bawang goreng secukupnya. And this one is the oyster sauce ataupun sos tiram secukupnya. Dan this one is the sesame seed biji-bijian kita toast, fried toast kita sangraikan dia sekejap. And this one is the black pepper lada hitam secukupnya. And 1 tablespoon of sesame seed oil, minyak bijan untuk kita salutkan dengan kita punya udang kita. Minyak bijan secukupnya. And this one is the sweet soya sauce dalam satu sudu makan macam tu. Okay, itu saja. So now let we make our nasi puki kita. Okay, kita ambil beras kita. This one is a short grain rice ataupun beras sushi. Kita buat 2 pot 2 cup. Okay, alright. Kenapa saya pilih menggunakan beras sushi ni? Sebab beras sushi ni dia punya texture dia, dia macam kita makan sushi, dia ada rasa macam pulut-pulut tapi dia bukan pulut. Sedap untuk kita jadikan rice bowl kita. Okay, kalau tak ada you boleh gunakan beras biasa tapi rasa dia kurang kick lah. Okay, so now kita akan basuhkan, kita bersihkan dan kita masakkan nasi ni seperti biasa. Okay, sekarang kita nak marinatekan kita punya isi ayam kita. This is our chicken. This one is oyster sauce, sos tiram. Kita masukkan. And this one is the black pepper, lada hitam. Garam, gula or MSG is up to your taste. Okay, salt, sugar or MSG is up to your taste. Okay, terserah kepada cita rasa anda. So kita gaulkan merata. Kita marinatekan dia around half an hour. Okay. Okay, so now kita dah gaulkan dia merata. So now kita marinatekan dia. Kita marinatekan dia half an hour. Okay, setengah jam. Okay, so sementara tu kita siapkan udang kita dan juga kita masakkan nasi kita. Okay. So now udang kita ni kita tak payah marinate, kita kasih garam sikit. Saya suka letak garam dan juga ajinomoto sikit. Kita gaulkan sikit. Tak payah letak kalau you nak letak kunyit pun you boleh letak kunyit lah. Tapi saya tak suka letak kunyit, kita gaulkan begitu je. Okay. Sekarang kita preheatkan minyak ni sikit, minyak zaitun, olive oil. Dan kita panggangkan ayam kita ni sekejap je tau. Sebab masak untuk
kita punya apa, Puki rice ni dia tak begitu terlampau masak. Biasanya dia makan mentah-mentah, tapi oleh kerana ayam ni kita kena masakkan sekejap lah. Okey, macam saya beritahu tadi, kita kena masakkan dia sekejap So kita terbalikkan sekejap. Jangan overcook nanti daging dia keras Lihat. Sekejap je. Okey. So kita boleh switch off the stove. Kita tutupkan api, okey. Dia dah masak ni, sekejap je. Jangan overcook nanti dia keras We take aside, kita ketepikan dulu. Kita pakai pan yang lain. Masukkan sedikit olive oil untuk kita masak udang kita pun sekejap juga Biasanya salmon dengan udang ni diorang makan mentah je, tapi kita masakkan sekejap lah Don't overcook sekejap je. Kita flip over macam ayam tadi, sekejap je. Don't overcook. Switch off the stove tutupkan api dan dia dah masak Jangan overcook nanti dia lihat tak sedap. So sekarang kita siapkan avocado kita. Avocado saya beli kat Coket Avocado Indonesia like this. And kita swishkan dia. Walaupun dia tak berapa elok kat kawasan sini, tapi masih boleh pakai lagi. Yang bahagian ni nanti kita buang like this. Kita buang kita buangkan kulit dia. Avocado ni you kena cari yang masak jangan yang mentah pula Yang mentah tak sedap. Kena cari yang masak. Like this. Dia soft and tender like this. Kawasan sini kita buangkan sikit So sekarang kita potong-potongkan dia. Yes, like this. Sekarang ni dia dah sejuk, is cool already. So kita masukkan mayonnaise. This one is a mayonnaise. Masukkan semua. Kita masukkan cheese secukupnya. Kita masukkan sikit dulu. And then kita mixing kita adukkan merata. Like this. Sekarang ni dah sebati nampak ni. Rasa dia sedap mayonnaise dengan ada cheesy. Dia sebati, melikat dan dia punya daging dia tidak terlampau keras Kita tepikan dulu. Udang saya suka letakkan kicap di sweet soya sauce. Kita punya kicap manis sikit. And kita punya minyak bijan kita. And mix adukkan merata. Like this. Kita titiskan sikit. Delicious. So now kita nak buat plating dia, okay? Ini nasi sushi kita dah letak dalam bowl. Mesti kena letak dalam bowl sebab dia bowl rice. Kita letakkan kita punya ayam kita, chicken kita dekat bahagian tepi ni. Like this. Dan kita letakkan kita punya kobis kita, sedikit cabbage, a bit of cabbage. And this one is the cucumber ataupun timun yang saya potongkan dadu macam ni. Kita masukkan sikit, like this. This is our carrot, kita punya lobak. Kita masukkan sikit kat sini. Udang kita ambil dia punya sos ni. Dia punya sos ni kita tuangkan macam ni, kita ambil sikit. Okay, kita letakkan ke atas ni, macam tu. Dan kita hiaskan dengan kita punya udang kita. Dan kita taburkan bawang goreng, sedikit fried onion like this. And sesame seed, bijan. Kita hiaskan dia dengan avocado. This one is kita punya avocado kita. And now ready to be served. Kita akan hidangkan dia, okay? Kita punya nasi puki rice kita. Tada! So ini dia kita punya nasi puki ayam udang, or in English they call chicken prawns puki rice, poke rice, my version Portu Jawa. Nampak ni kita ada udang, ada avocado, ada ayam, ada carrot dan with the cucumber and cabbage, dan kita makankan dengan nasi. She is a very very delicious. So now I zoom it for you, okay?
Bless, O Lord, this food to my use and us to this service, and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. 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 Hi y'all, so look at this. This one adalah kita punya nasi pukki rice. This one is a chicken prawn pukki rice, or in English, or bahasa Melayu dipanggil sebagai ayam udang nasi pukki kita. Sepenuh bulan Ramadan ni kalau kita buka puasa dengan nasi pukki ni, memang sedap. So tanpa membuang masa, marilah kita makan. Kita ambil kita punya ayam kita dan juga nasi, our rice. Ya, kita makan semua. Wow, it's so delicious. You kena gunakan beras daripada sushi punya beras, sebab dia rasa dia liat-liat, dia macam macam pulut tapi dia nasi digaulkan dengan kita punya ayam kita ni. Wow, so amazing. That's why kenapa nasi pukki ni begitu popular di kalangan masyarakat di barat. Makan ni kita dengan avocado. Sebenarnya lama nak buat nasi pukki ni. Teringin nak makan nasi pukki ni, ataupun nasi poke. Susah nak sebut poke gitu kan. Poke ke macam tu lah, bukan pukki. Kita makan dengan avocado. Wow, so amazing. Dan avocado memang sedap dengan nasi. Dia macam sushi, ada avocado tu. Gustoso, enak. You must try at home, okay? Satu resepi yang very simple untuk disediakan dan amat lazat, okay? Tuan berhasrat. Wow, keinginan nak makan nasi pukki ni apabila saya tengok satu channel kawan saya daripada Amerika yang lesbian dia memang suka makan pukki rice ni, sebab pukki rice ni dia yang versi veggie, yang mentah, yang raw tu kan. So saya rasa kenapalah lesbian suka makan pukki rice ni. Sedap Guys, simple, berkhasiat. You must try at home. We support LGBTIQ sekalian. Sedap. Dia ada mayonis macam rasa cheesy sikit ada cheese kan. Makan dengan nasi, dia sweet dengan ada sayur-sayur ni. Wow, so enak. Sebenarnya saya baru balik daripada kahwin. Mungkin tahun ni saya tidak menyiarkan menu-menu untuk hari raya sebelum raya. Mungkin saya akan siarkan selepas hari raya. Tak penat macam-macam benda nak buat kan. Nanti saya akan tayangkan nanti saya akan buat video yang saya pergi melancong, yang mana sempat saya record pergi ke Langkawi lah yang dekat overseas tu tak payah record lah, sebab itu ni personal life kan. So saya akan postkan untuk tatapan anda semua. So kepada anda semua, selamat mencuba saya punya resepi saya ni. Jangan lupa kita makan juga dengan anggur ni, buat hiasan pula kita masukkan kat sini Kata pukiran ni adalah versi-versi yang veggie juga yang berkhasiat Selamat mencuba. Makan dengan kita punya anggur ni pun sedap Selamat mencuba. Sampai berjumpa di lain masa, di lain menu, di lain resepi. Salam sayang daripada saya, Alexis Wandisa, untuk anda semua. Bye!